ایران کی جانب سے تجاویز پر اب تک جواب نہیں ملا، آج جواب موصول ہو جانا چاہیے۔ امید ہے ہمارے درمیان سنجیدہ مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا بریفنگ۔ کہا گزشتہ رات ایران پر کیے گئے حملے آپریشن ایپک فیوری کا حصہ نہیں تھے۔ ایران نے میزائل داغے تو جواب دیں گے۔ امریکی نیوی نے ایران کے 70 ٹینکرز کا راستہ روکا ہوا ہے۔ ایران کو آبنائے ہرمز پر کنٹرول نہیں کرنے دیں گے۔ نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی بھی ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار دیکھنا چاہتا ہے۔ مارکو روبیو نے یہ بھی کہا کہ حزب اللہ سے مذاکرات نہیں کریں گے، توجہ صرف لبنانی حکومت پر ہے۔ آبنائے ہرمز پر امریکہ اور ایرانی فورسز میں جھڑپیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ کہا آبنائے ہرمز میں حملہ آور ایرانی کشتیاں تباہ کر دی۔ امریکی بحری جہاز کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ 3 بحری ڈسٹرائر کامیابی سے آبنائے ہرمز پار کر گئے۔ ایران سے جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے، مذاکرات جاری ہیں، معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ ایران کو امریکی بحری جہازوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ایران کی قیادت جنونیوں کے ہاتھوں میں ہے، جن کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ملتا تو استعمال کر ڈالتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی، ایران نے ڈیل پر دستخط نہ کیے تو امریکہ پہلے سے زیادہ شدید حملے کرے گا۔ ایران جلدی فیصلہ کرے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ کہا پاکستانی قیادت کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا۔ امریکہ کا ایرانی جزیرے قشم اور بندرگاہ بندر عباس پر حملہ، امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق۔ کہا امریکی افواج نے ایران کی جانب سے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا۔ امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز نے آبنائے ہرمز سے خلیج عمان کا سفر کیا۔ اس دوران ایرانی افواج نے میزائل، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا، تاہم امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ امریکی فوج نے خطرے کو ختم کیا اور حملے کی ذمہ دار ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان تنصیبات میں ایران کی میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات شامل تھیں۔ ایران کی کمانڈ اینڈ کنٹرول تنصیبات، انٹیلیجنس، سرویلنس تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن امریکہ پوری طرح سے مستعد ہے اور امریکی افواج کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دینے کا اعلان۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ امریکہ نے خمیر، سرک اور قشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکہ نے 2 ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایک ایرانی آئل ٹینکر کو ایرانی پانیوں میں علاقہ جاسک کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ دوسرے ایرانی جہاز کو فجیرہ بندرگاہ کے سامنے ہرمز میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا امریکی فوجی جہازوں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام نے بندر عباس شہر میں 2 ڈرونز مار گرائے۔ ایران نے خلیج عمان میں آئل ٹینکر اوشن کوائے کو قبضے میں لے لیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بارباڈوس کے جھنڈے تلے رجسٹرڈ یہ جہاز ایرانی تیل لے جا رہا تھا اور ایران کی تیل برآمدات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے بعد اسے قبضے میں لے کر جنوبی ایرانی ساحل پر منتقل کر دیا گیا۔ ایران کے متحدہ عرب امارات میں امریکی تنصیبات پر ڈرون حملے، یو اے ای کا ایرانی ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ یو اے ای وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہمارا دفاعی نظام ایرانی میزائلز اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنے میں مصروف ہے۔ عوام پریشان نہ ہوں، سیکیورٹی ہدایات پر عمل کریں۔ چین کا آبنائے ہرمز کی صورتحال پر اظہار تشویش، ہرمز میں حالیہ ناکہ بندی سے چینی جہاز بھی متاثر ہوئے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چند روز قبل ایک چینی جہاز پر حملہ کیا گیا۔ بنکر پر موجود چینی عملے کے جانی نقصان سے متعلق کوئی اطلاع نہیں۔ حملے کے نتیجے میں جہاز کے ڈیک پر آگ لگ گئی۔ جہاز پر حملہ متحدہ عرب امارات کے ساحل کے قریب ہوا۔ چینی جہاز مارشل آئی لینڈز کے پرچم کے تحت چل رہا تھا۔
पाकिस्तान और चीन के दरमियान बड़ी तजारती पेशरफ्त, अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। 52 रुकनी आला चीनी तजारती वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। 8 से 14 मई अहम मुआहदे और मुलाकातें शेड्यूल। चीनी वफ्द ई कॉमर्स, टेलीकॉम, सोलर और एनर्जी सेक्टर में अहम मुआहदे करेगा। कराची में इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेडिकल और सनती आलात के अहम मुआहदे भी होंगे। IMF से पाकिस्तान के लिए अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के केस का जायजा लेगा। वज़ारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब से ज़्यादा रकम की मंजूरी का इम्कान है, जो EFF प्रोग्राम और RSF प्रोग्राम के तहत फराहम की जाएगी। तीसरी जायजा रिपोर्ट की कामयाबी के बाद $1 अरब, जबकि RSF के दूसरे जायजे से $210 मिलियन इजाफी मिलने की तवक्को है। वजारत दाखिला ने UAE से पाकिस्तानियों की बेदखली की खबरों को झूठा करार दे दिया। हुकूमत ने मखसूस पाकिस्तानियों की बेदखली से मुताल्लिक अफवाहें मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला के मुताबिक बेदखलियां सिर्फ कानूनी खिलाफ वर्जियों पर हो रही हैं। पाकिस्तानी शहरी बदस्तूर कानूनी वीज़ों पर बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं। हुकूमत ने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे को बदनीयती पर मबनी मुहिम करार दिया। गैर कानूनी क़याम और जाली दस्तावेजात की कार्रवाइयाँ मामूल का हिस्सा हैं। वजारत दाखिला ने अफवाहें फैलाने वालों के अज़ाइम पर सवाल उठा दिए। हुकूमत के मुताबिक दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मामूल के मुताबिक जारी हैं। मार्का हक में भारत ने 4 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए। पाक फजाइया ने दुनिया भर में अपनी जवाबी कार्रवाई से धाक बिठाई। दुनिया पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दे रही है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्का हक में सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। पूरी कौम मुत्तहिद और अपनी अफवाज के शाना बशाना थी। पाकिस्तान को दुनिया में अमन के अलमबरदार के तौर पर देखा जा रहा है। मार्का हक भारत का घमंड, तकब्बुर और बालादस्ती तबाह हो गई। भारत ने अमेरिका की मिन्नत की कि जंग रुकवाए। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चंद घंटों में भारत के 8 जहाज गिराए गए। पाक फिजाइया ने 4 राफेल तैयारों को गिराया। एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। भारतीय मीडिया लाहौर और कराची पर कब्जा कर चुका था। दुनिया में भारत का इमेज तबाह हो गया। 1 साल से भारत दुनिया में पीछे जा रहा है। लाहौर में मार्का हक में फतह का जश्न मनाने की तैयारियां। PHA ने रेस कोर्स पार्क के बाहर खूबसूरत फ्लोट सजा दिए। फ्लोट्स का मकसद मुसल्लाफाज को खराज तहसीन पेश करना है। रात 8 बजे लिबर्टी चौक में अज़्म आलिशान कॉन्सर्ट भी होगा। कॉन्सर्ट में दाखिला फ्री होगा। नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। अमेरिका की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के आलमी टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। अमेरिकी दरामदात पर 10% टैरिफ कानूनी जवाज नहीं रखते। अमेरिकी अदालत ने कहा कि तजारती खसारा अदायगियों के तवाजुन के बराबर नहीं होता। इकदाम कानून के तहत दुरुस्त नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने इमरजेंसी पावर्स एक्ट के तहत ये टैरिफ आयद किए थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप के इस टैरिफ को गैर कानूनी करार दे चुकी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $101.12 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी 3% महंगा होकर $97 फी बैरल तक पहुंच गया। जंग के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तकरीबन 40% इजाफा हो चुका है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल आज मुतवक्के। ओगरा की जानिब से कीमतों की समरी वफाकी हुकूमत को इरसाल की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हतमी मंजूरी देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने इससे खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की एक और कोशिश करार दिया। मॉस्को किसी ऐसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो सिर्फ ईरान को निशाना बनाने और खित्ते में जारी बहरान को बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज करे। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, UAE और कतर ने करारदाद की हिमायत की। करारदाद में ईरान से आबने हुर्मुज़ पर हमले बंद और टोल ख़त्म करने का मुतालबा किया गया।
जंग में सालिसी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीफी करारदाद पेश। डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी की तारीफ की गई। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान अमन बातचीत के लिए महफूज और काबिल एतमाद मकाम फराहम कर रहा है। पाकिस्तान को तमाम फरीकैन गैर जानिबदार सालिस के तौर पर देखते हैं। अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को काबिल एतमाद तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान ने जंग के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी हुक्काम की तहवील में लिए गए जहाज़ों पर मौजूद 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी कारकुनों की वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त। पाकिस्तानी और ईरानी कारकुन सिंगापुर के करीब समुद्री हुदूद में मौजूद। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सराक्ती से भी राबता। इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान अपने शहरियों की महफूज और जल्द वतन वापसी के लिए अमरीकी हुक्काम और मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राब्ते में है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात नून लीग के टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का मरहला मुकम्मल। इलेक्शन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आज़ाद कश्मीर का दौरा मुतवक्के। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा कि वफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी नून लीग की हुकूमत होगी। इलेक्शन में खुद अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। सिंध के मनसूबे पायदार तरक्याती अहदाफ से हम महंग हैं। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, ट्रांसपोर्ट और सनती तरक्की के अहम मनसूबों की मंजूरी। सिंध की समाजी और मुआशी तरक्की तेज़ करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, यूनिसेफ फोरम में सिंध का मनसूबा आलमी केस स्टडीज़ के तौर पर मुंतखब हुआ। सिंध भर में व्हीकल फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर्स कायम करेंगे। कराची पोर्ट ता क़यूमाबाद कॉरिडोर मनसूबे से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी। PPP पॉलिसी बोर्ड ने कामयाब कंसोर्शियम की मंजूरी दे दी।